श्रीमन्नारायणीयं दशकं 40 पूतना मोक्षः पूतनै मोक्षम् श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द तदनु नन्दममन्द शुभास्पदं नृपपुरीं करदानकृते गतं समवलोक्य जगाद भवत्पिता विदितकंससहाय जनोद्यमः अयि सखे तव बालक जन्म मां सुखयतीद्य निजात्मज जन्मवत् इति भवत्पितृतां व्रजनायके समधिरोप्य शशंस तमादरात् इह च सन्त्यनिमित्तशतानि ते कटकसीम्नि ततो लघुगम्यताम् इति च तद्वचसा व्रजनायको भवदपाय बियादृतमाययौ अवसरे खलु तत्र च काचन व्रजपदे मधुराकृतिरङ्गना तरलषट्पदलालितकुन्तला कपटपोतकते निकटं गता सपदि सा कृतबालकचेतना निशिचरान्वयजा किल पूतना व्रजवधूष्मिककेयमिति क्षणं विमृशति शुभवन्तमुपाददे ललितभावविलासकृतात्मभिः युवतिभिः प्रतिरोधुमपारिता स्तनमसौ भवनान्तनिषेदुषी प्रददुषी भवते कपटात्मनि समधिरुह्य तदङ्कमशङ्कितस्त्वमत बालकलोपनरोषितः महदिवाम्रफलं कुचमण्डलं प्रतिचुचूषित दुर्विषदूषितम् असुभिरेव समं दयति त्वयि स्तनमसौ स्तनितोपमनिस्वना निरपतद्भयदायिनि जंवपुः प्रतिगता प्रविसार्य भुजावुभौ भयदघोषण भीषण विग्रह श्रवण दर्शन मोहितवल्लवे व्रजपदे तदुरस्थलकेलनं ननु भवन्तमगृह्णत गोपिकाः भुवनमङ्गलनामभिरेवते युवतिभिर्बहुधा कृतरक्षणः त्वमयि वातनिकेतननाथ माम् अगदयन् कुरु तावकसेवकम् श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।